Good morning. Buenos días. Glad you joined us today. Gracias que están aquí con nosotros esta mañana. We're going to talk about our game for the month of June. Vamos a hablar de nuestro juego para el mes de junio. We're going to, at the end of June, El último de junio we're going to have a drawing for this beautiful bike. vamos a tener una rifa por esta bicicleta bonita. And it's really easy how you get your name into the drawing. Es muy fácil cómo puedes agarrar su nombre al entrar a la rifa. You just need to join us Tienen que convivir con nosotros for Drive-Thru Sunday School. para venir drive-thru Sunday School a la iglesia. For the month of June, Para el mes de junio it's going to be from 9:45 va a ser de 9:45 to 10:45. a 10:45. And so come through and get your children's Sunday School packet. So, pasen por aquí a la iglesia y agarren su paquete de Sunday School. And for everyone that came this last Sunday, Por todos los que vinieron este domingo pasado, we're going to draw one name out today. vamos a escoger un nombre ahorita. And whoever's name we draw, Y el nombre que escogimos, one of the classrooms is set up like a toy store. uno de los cuartos está compuesto para Toy Store. And you'll get to come in and pick out a toy out of the toy store. Y pueden venir a escoger un juego. So let's see who wins today. Ready? Vamos a mirar quién va a ganar ahora. All right. And our winner is, close my eyes, close my eyes. Ganador es. And the winner is El ganador es. Leilani Hernandez. Leilani Hernández. All right, Yay. exciting. Okay, Leilani, I'll give you a call and make sure you know you're the winner. Ok, Leilani, les vamos a hablar para asegurar que decirles quién es el que fuiste el ganador, la ganadora. And this Sunday we had our first Sunday back at church. Este pasado domingo fue el primer día que venimos para atrás a la iglesia. It was wonderful. Estaba muy suave. And so this Sunday, Este domingo, services are from at 9 o'clock servicios a las 9 de la mañana or at 11. o a las 11. We're going to be going to the 11 o'clock service, right? Nosotros vamos a ir al servicio de las 11, sí. Right after Drive-Thru Sunday School. Después que vengan a agarrar sus bolsas. So either service, if you want to join us, Cualquier servicio, si quieren venir a convivir con nosotros. call the office Hablen a la oficina or contact me o contacten a la Miss Diana for an RSVP. para reservar su lugar. Okay. Gracias. We're in our discussion right now Estamos en esta discusión ahorita of what it means to build our life on Jesus. en cómo es construir nuestra vida en Cristo. That we build our life on Jesus by Que construimos nuestra vida por Cristo, doing what the Word tells you to do, por haciendo lo que dice la palabra, by knowing the Word. We need to know God's Word, right? conociendo la palabra de Dios. Yes, we need to know God's Word, Tenemos que and then conocer. we had it backwards, and then doing what it says, Entonces, haciendo lo que dice and by trusting Him. y por confiando en Él. And we're going to be really talking about that today, Vamos a hablar de eso ahora. about not putting our trust in others, Por no poner confianza en otros, but putting our trust in Jesus Christ. por poniendo nuestra confianza en Cristo Jesús. So if you have your Si Bibles, tienen sus Biblias, if you would turn to Matthew si volteamos a Mateo, chapter 7, capítulo 7, verse 24 through 27. versos 24 al 27. Therefore, anyone who hears these words of mine and puts them into practice is like the wise man who built his house upon the rock. The rain came down and the streams rose and the wind blew and beat against the house, yet it did not fall because it had a foundation on the rock, which is Jesus. But everyone who hears the words of mine and does not put them into practice is like the foolish man who built his house upon the sand. The rain came down, the streams rose, the wind blew and beat against the house, and yet it fell with a great crash. Mateo 7, 24 al 27. El prudente y el insensato. Por tanto, todo el que me oye esta palabra y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquellas casas con todo. Y la casa
no se derrumbó porque estaba sentada sobre la roca. Pero todo el que me oye esta palabra y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquellas casas, y esta se derrumbó, y grande fue su ruina. So we're right in the middle of our story So, estamos en el medio de nuestra historia about Ellen Sharkovich. de Ellen Sharkovich. And she was watching the news, Y estaba mirando las noticias. and she heard there was a new development Oyó que había una nueva construcción on Sandy Lane. en Sandy Lane. And so it was very interesting to her Era muy interesante para ella because she knew that area porque ella conocía esa área. was notorious Estaba notorias of having sandy beaches que había las mares de arena, but loose foundations. pero era suelta la fundación. How could they build a whole city on a loose foundation? ¿Cómo iban a construir una ciudad en un lugar que no estaba estable? So she went to go investigate, So ella fue a investigar and she found out that there was not a solid foundation. So, cuando investigó, se dio cuenta que no era un lugar estable, It was a loose foundation. era un lugar suelto. And not only did that location have a loose foundation, No nomás tenía una fundación suelta, they were going to build it on toxic waste. le iban a construir arriba de un lugar tóxico, Disasters. destruido. And the report that she was reading Y el reporte que él estaba leyendo was by the developer, era del constructor, Dan Sharkster. Dan Sharkster. So that's where we left off. Ahí es donde nos quedamos. And so now, Y ahora, here's Ellen. aquí está Allen. The first thing she did La primera cosa que hizo, after she investigated después de la investigación que hizo, is she called her pastor. le habló a su pastor. Ring, 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 ring. Ring, 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 ring. And so she was telling him what was happening. So ella le estaba diciendo lo que estaba pasando. And so she went down to the construction site. So fue al lugar de la construcción And she was yelling at the construction y workers. le estaba gritando a los construyores. Stop what you're building. Paren lo que están construyendo. It's not a solid foundation. No es una sólida fundación. You're building over a toxic waste dump. Están construyendo arriba de un lugar tóxico. This is so dangerous. Está muy peligroso. The construction worker didn't care. A los construyores no les importó. He's just getting paid to do a job. Nomás le están pagando por hacer su trabajo. Besides, he wasn't going to move into to those houses. Él no se iba a mover allí en esas casas. She was making such a ruckus Estaba haciendo un escándalo. that they called the police on her. Que le llamaron la policía a ella And she was thrown into jail. y la echaron a la cárcel. She tried to tell the police Le estaba queriendo decir a los policías what was happening, lo que estaba pasando. but they said there was nothing they could do. Y ellos dijeron, no podemos hacer nada. Please, sir, she Por begged. favor, señores, le estaba suplicando. You've got to do something. Tienen que hacer algo. Okay, miss. Ok, señorita. I'll take one of these flyers Agarro uno de estos folletos. down to the developers. Los llevo a los construyores. Maybe they have no idea what's going on. A lo mejor ellos ni saben lo que está pasando. Oh, are you ready to see Dan Sharkster? ¿Están listos para mirar a Dan Sharkster? Here he is. Aquí Oh, está. there he is. Aquí está. The police officer gave the builders El policía le dio a los construyores, and the developers a los planeros, a flyer right there to Dan le dio Sharkster. el folleto a Dan Sharkster. And then afterwards, Después they had a secret meeting. tuvieron un encuentro secreto. They were going to discuss the situation Van a ir a discutir la situación with this Ellen lady. con esta Allen, señorita. She's going to destroy all their plans. Ella va a destruir todos los planes que tienen ellos. If people start listening to her, Si toda la gente comienza a hacerle caso a ella, we'll go bankrupt. vamos a irnos a bancarrota. And if we expect people to move in Y si esperamos que gente se muda a esas casas, to Sandy Lane, a Sandy Lane, we have to find out a way tenemos que hallar una manera to build their trust.
construir su confianza. And we've got to shut that lady's mouth. Y tenemos que callarle la boca a esa señora. Dan Sharkster Dan Sharkster had a brilliant idea. tenía una idea muy brillante. Let's offer free stuff. Vamos a ofrecer cosas gratis. Let's give them free cable, El cable gratis. free internet. Free wifi. Say that again. Free wifi. And if that didn't work, Y si eso no trabaja, let's throw in $50 off their rent. vamos a quitarle 50 de su primera renta. Everyone in that secret meeting Todos en ese encuentro secreto thought it was a great idea. pensaron que era una buena idea. They discussed everything Hablaron de todo, except de una cosa no. building Sandy Lane Construyendo Sandy Lane on a rock foundation. en una fundación sólida. So, So, Ellen got out of jail. Allen salió de la cárcel. And she made more flyers. Hizo más folletos And she started passing them out. y comenzó a distribuirlos. And people started laughing at her. Y la gente se comenzaba a reír de ella. Ay, 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 esta señora. We trust these guys, they say. Ay, esta señora está pero poquita loquita. Confiamos en este señor. They're the experts. Son los expertos. They're engineers Son ingenieros. and development experts. Y planeros. If the foundation wasn't secure, Si el fundamento no estaba seguro, I really think they would know it. yo creo que ellos lo tenían que saber. You know what, those people, Saben que esas personas they were interested in receiving their free cable, estaban interesados de recibir cositas gratis. their internet and satellite. Su wifi, su satélite, Wi-Fi. su wifi gratis. Then making sure that the houses were built on a solid foundation. De estar seguros que donde iban a vivir, que iba a ser un fundamento buen, seguro y no iba a pasar nada. Dan Sharkster And Sharkster had built the people's trust in his company. vea construido la confianza de su gente que estaba construyendo en su compañía. And they were willing to settle. Y estaban dispuestos a hacer, decir yes con todo. And build their lives on what he said. Y construir su vida en todo lo que él decía. How many times do we listen to people ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a otras personas and we put our trust in them y ponemos nuestra confianza en ellos and not in God? y no en Dios? You know, God has given us his word. Dios nos ha dado su palabra. His word is his promises to us. Su palabra es su promesa para nosotros. We can trust everything Podemos confiar en todo that God has written to us. que Dios nos ha escrito para nosotros. When we put our trust Cuando ponemos nuestra confianza in Jesus en Cristo and his word, y en su palabra, everything becomes solid. todo se hace sólido. Jesus is not a shady businessman. Jesús no es un shady negociante. Dan Sharkster was only interested in himself Dan Sharkster nomás estaba pensando en él mismo and had a bad y reputation. tenía una reputación mala, But people trust him. pero gente confiaba en él. But you know what? I believe Pero- what God's word says. Pero saben que yo creo en lo que dice la palabra de Dios. And my trust is in Y Jesus. mi confianza es en Jesús. I hope today Espero que hoy that the foundation for your life que la fundación de tu vida is built upon Jesus. está construida sobre Jesús. Thanks for joining us today. Gracias por estar aquí con nosotros. We love you. Nos amamos. Jesus loves you more. Jesús nos ama mucho más. We'll see you soon. Los miramos muy pronto. Bye-bye. Bye bye, adiós.